السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بصحه وعافيه. ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم وانتم في احسن حال. الوغ نبداو بدعاء مراجعه. بسم الله. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين. اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. الوغ بسم الله. كيف ما بدينا في لا فيديو اللي فات هضرنا على لو بريزون دو لانديكاتيف اي لي فيرب دو بروميي جروب، وعندنا لا ريغل جينيرال ديال لو فيرب دو بروميي جروب او بريزون دو لانديكاتيف. اوجوردي غادي نشوفوا ان لي كا، واحد من لي كا اكسبسيونيل اللي كاينين. قلنا بلي لي فيرب دو بروميي جروب سون دي فيرب ريغوليي، يعني اش ايزون لا ميم ريغل، يعني نحفظ واحد وغادي نعرف لا كونجوغيزون ديال الاخرين، نتبع غير لي زيتاب اللي عندي. الوغ قلنا لي تيرمينيزون او بريزون هما او افيك جو، او اس، او او ان اس، او زد، او ان تي، يعني هاد لي تيرمينيزون ما عمرهم ما غادي يتبدلوا. الوغ اليوم غادي نشوفوا لي فيرب. باغ اكزومبل لو فيرب ناجي، le verbe tracer par exemple. Ce sont des verbes de premier groupe. هانتوما فيهم ER. D'accord? ولكن غادي نشوفوا كيفاش غادي نخدموهم. نبداو بلي verbe nager. Bien sûr, on a dit que il se conjugue avec tous les pronoms personnels, tu, il, nous, vous et il pluriel. Quand je parle de il pluriel ou il singulier, c'est la même chose que elle. D'accord? C'est la même chose que elle pluriel. Alors, اشنو قلنا في القاعده؟ في لا ريغل اللي قلنا في لا سيونس اللي فات. جو سوبريم او ار وتيبقى ليا لو راديكال كندوزو نكتبو. يعني جو سوبريم او ار اش بيبقى ليا؟ ناج، كنكتب ناج. Ce sont des verbes réguliers, yani la même règle. Elle nage, nous nage, vous. يعني le radical ما تنبدلوش، كيبقى عندنا نفسو. D'accord? اشنو قلنا تاني؟ Les terminaisons ne changent jamais. يعني avec eux, avec je plutôt, on ajoute un e. Avec tu, es. Avec il, e. Avec nous, ons. Avec vous, ez. Avec il pluriel, ent. Alors, اجي نقراو هاد لي مون اللي لقينا. Je nage, tu nages, il ou elle nage, nous nage. Regardez, j'ai avec O. J'ai avec O. Est-ce que ça se prononce j'ai? Non, ça se prononce gue. J'ai avec A, j'ai avec O, ça se prononce, et j'ai avec U, ça se prononce gue. On a le verbe fait gue, fait le son j'ai. Yani, pour trouver le son j'ai, qu'est-ce que je fais? On ajoute un E. D'accord? Vous nagez. Il ou elle pluriel nage. Yani H, la même terminaison. Sauf qu'avec nous, on cherche le son G. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter E O N S. D'accord? Yani tous les verbes qui se terminent par quoi? Par G. Tous les verbes qui ont leur terminaison en G, qui se terminent par G. Fnou, تنزيد لهم واحد le E. علاش؟ pour avoir le son G. D'accord? On passe maintenant pour les verbes tracés. La même chose avec je, avec tu, il, nous, vous et il ou elle pluriel. Qu'est-ce qu'on a dit? Je supprime la terminaison de l'infinitif ER ou tu prends le radical, il voit trace. On écrit trace. Trace, trace, oups, trace, trace et trace. D'accord? Les terminaisons du présent.
ne change jamais. تبقاو نفسهم في les verbes de premier groupe. Alors, eux, avec tu, ES, avec il, E, avec nous, ONS, avec vous, EZ, et avec il pluriel, ENT. D'accord. On va lire ce qu'on a trouvé. Je vais changer de couleur. Alors, le verbe tracer au présent de l'indicatif. Je trace, tu traces, il trace, nous c'est avec O, ça se prononce K. C avec O, avec A, avec U, K. Hna on a le verbe fait S. Et je cherche encore une fois le son S. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas ajouter un E. Là, طول بالك كاينين des élèves اللي كيمشيو يزيدوا E. Là, on ajoute la CD. Donc, كيف تيقولوا شي وليدات عندي خميسة. On ajoute واحد خميسة تحت le C, تحت la lettre C. D'accord? Pour avoir le son S. Nous traçons. Donc, ملي تنزيدوا لها هاد la CD, تولي traçons. تولي عندنا le son S. Vous tracez, il trace. D'accord? Alors, شنو قلنا؟ Tous les verbes qui se terminent, tous les verbes de premier groupe qui se terminent par C, avec nous, on ajoute la CD pour avoir le son S. D'accord? Alors, je vais vous donner deux cas. Les verbes de premier groupe qui se terminent par G, ils prennent un E pour avoir le son G. Pour les autres pronoms personnels, c'est la même terminaison, il n'y a aucun changement. Pour les verbes qui se terminent par C, تنزيد لها لا سي دي. ردوا البال عافاكم لهاد لي دو كا. الوغ نتمنى لا فيديو تكون خفيفه ظريفه. عافاكم راه تنساو البارطاج مع الاصدقاء ديالكم. راه ماشي بالضروره التلميذ يكون في السادس باش يتفرج في هاد لي فيديو. راه يمكن يكون من الثالث الرابع الخامس السادس وفوق السابعه الثامنه الكوليج. راه كلشي ممكن انه يستافد من هاد لي فيديو. يعني ما تبخلوش على الاصدقاء ديالكم وما تبخلوش عليا انا بلي لايك ولي كومونتير. وشكرا لكم بزاف. شكرا للناس اللي تفاعلوا معايا وشكرا للناس اللي ضافوا عندي. شكرا لكم بزاف ومرحبا بكم.